ଆରେ ଲାଲଟୁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାତ ଖୋଳୁନୁ। ତୁ କଣ ଜଲ୍ଦି ଥକି ପଡୁଛୁ? ହଁ ହଁ, ଖୋଳୁଛି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। No. ଆରେ ଆରେ, ପଲ୍ଟୁ କୁଆଡେ ଗଲା? ପଲ୍ଟୁ ତ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନି। ପଲ୍ଟୁ, ଏ ପଲ୍ଟୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ? ଏଇ ପଲ୍ଟୁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାତ ଖୋଳ କହିକି କୁଆଡେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡିଲା। ଭଲ ଆଉ, ମତେ ଏଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇକି କହିବୁ ପଲ୍ଟୁ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡିଲା। ରହ, ତତେ ମୁଁ ଏବେ ମଜା ଚଖଉଛି। ଏଇ ରହ, କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? ତତେ ପାନେ ନଦେଲେ ହେବନି। ମତେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇ କହୁଛୁ ଅଳସୁଆ କୁଆଡେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇଛି। ତତେ ଆଜି ପାନେ ନିହାତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ରହ, କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? ଆରେ ପଲ୍ଟୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି, ତତେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଲି। ଚିଲୋ ଭାଇ, ଦେଖିଲ ଏଇ ଲାଲଟୁ ପଲ୍ଟୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ଖାଲିଟାରେ ଭୁଇଁଟାକୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସତରେ ତ, ଏମାନେ ଖାଲିଟାରେ ଭୁଇଁଟାକୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ କାମ କରୁନି। ଏଇ ଲାଲଟୁ ପଲ୍ଟୁ ଭାଇ, ଏଇଠି କଣ କରୁଛ ତମେ? ଏଇ କାଉ, ତତେ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି? ତୋ ଆଖିରେ କଣ କଣ୍ଟା ବାଡା ହେଇଛି? ଏଇଠି ପରା ଆମେ ଗାତ ଖୋଳୁଛୁ। ହଁ, ଦେଖା ଯାଉଛି। ତମେ କଣ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛ? ତମେ ଏଇଠି ଗାତ ଖୋଳ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଚାଲ ଚିଲୋ ଭାଇ। ଏଇ ପଲ୍ଟୁ, ଦେଖିଲୁ ଆମ କାମ ଦେଖିକି ଏଇ ଦି ଜଣ କେମିତି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ମଜା ଉଡେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମଜା ଉଡେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ରୁହରେ, ତମକୁ ମୁଁ କେବେ ଧରେ ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟା ଗିଳି ଦେବି। ଏଇ ଚିଲୋ ଭାଇ, ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଛାଡିବେନି। ଏଇ ଲାଲଟୁ ଭାଇ, ପଲ୍ଟୁ ଭାଇ, ତମେ ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛ? ଆରେ ଗଧ, ଏଇଠି ଆମେ ଖଜଣା ଖୋଜୁଛୁ। ସତରେ ତମେ ଏଇଠି ଖଜଣା ଖୋଜୁଛ? ଆରେ ହଁ ଗଧ। ହଉ, ତମେ ଖଜଣା ଖୋଜ, ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି। କଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଖଜଣା ମିଳିଗଲା। ଏଇ ପଲ୍ଟୁ, ଦେଖିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା? ମତେ ଲାଗୁଛି ଖଜଣା ମିଳିଗଲା। ଆମକୁ ଖଜଣା ମିଳିଗଲା ରେ। ୟାହୋ! ଏଇ ଆଗ ସେଇଟା ଦେଖ। କଣ ତୁ ଆଗରୁ କଣ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ? ଆଗ ସେଇଟା ବାହାର କରିକି ଦେଖ, ତାପରେ ଖୁସି ହେବୁ। ହଉ, ଦେଖୁଛି। ଆମକୁ ଖଜଣା ମିଳିଗଲା। ମଜା ଆସିଗଲା।
आमको खजणा मिलीगला। एतेरिका एते परिश्रम कला परे गोटे भी खजणा मिलिलानी। एई हांडीटा मिलिला। एई हांडीटा आमे कोन करिवो? हट ए मूर्ख से हांडीटा कौन पे फिंगी देलु? से हांडी ऊपर देख गोटे घड़नी घड़ा आइची। निश्चय से हांडी भितरे खजणा थिबो। अरे हाँ हाँ मते भी सेया लागुची। अरे हाँ तो मु तो सेमिति भाभी नथिली। ए पल्टू चल से गछ तलकू नेकी हांडीटा खोलिबा। हाउ हाउ चल चल। ए लालटू भल कि हांडीटा खोल नहले खजणा नष्ट हो जीव। अरे ई हांडी रे कोन किछि देखा जाउनी। ए बाबा रे मरी गली। ए पल्टू मते काहे की मारुचु? तोरा जदी खजणा दरकार ए हांडी रो नहीं जा। मते आ मारनी। अरे अरे मते किए मारुची? मते मते ई गध मारुची। ए गध मते कोन पे मारुचु? रह रह। अरे तमे दी जण को मु मारुनी। मते तमे दी जण मारुच। अरे हमको आउ के मारुची? एठी तो काई के देखा जाउनी। मते किए मारुची? मो पीठी कोन हे जाउची। आ की कष्ट। इरे बाबा रे इरे मारे मते किए मारुचो? मो पीठी कोन हे गला। ए पल्टू मते लागुची हमको भूत माने मारुचंते। अरे ना ना ए हांडीर ढाकुणीटा खोलला पर ही हमको किए मारुचे? ए हांडीर ढाकुणीटा घोड़ाई देलो। अरे बाप रे बाप किए गोटे आमको बहुत जोर मारिला। एबे टिके शांति मिलिला नहले आज आमे माड़ खाई खाई मरी जाई थांते। अरे लालटू मते लागुची एइटा गोटे माड़ हांडी। ए हांडीर ढाकुणीटा खोल देले ए हांडी भितरु माड़ विदा बाहरे। अरे हाँ हाँ मते भी सेया लागुची। अरे पल्टू आजिर माड़ को मु भूली पारिबिनी। किंतु आमे एई माड़ एका खाइबा की आउ काहाकू भी खुएबा ना। अरे लालटू ता माने तू कौन कहिया पे चाहूचु? अरे आमे ई हांडीरो जेमिति माड़ खाइचे ए जंगलर सब पशु पक्षी माननको भी माड़ खुएबा। ताहाले तो बहुत मजा हबो। हाँ जे सेमानकू आमे हांडीटा केमिति देबा? सेमाने कोन आमठू हांडीटा नेबे? एई मो पाखरे गोटे उपाय अछि। सुनो।